Let's do the second speed of Sarli Varsai 10 to 14. Sarli Varsai 10 to 14 has to be done continuously. Sari gama pa pa gama pada nida pa ma gama pa gama gari sa ni da pa da pa ma pa gama pa da ni da pa ma gama pa gama gari sa ni da ni da pa da pa ma pa gama pa da ni da pa ma gama pa gama gari sa sari gari ga gama pa ma pa da pa da ma pa da ni da pa ma pa da pa ma gari sa sari gama pa da pa ma pa da ni sa ni da pa ma gari sa.